Maayong adlaw ug daghang salamat sa tanan. Tamuram tag senador ani. Ako di ay si Chef Christian Gonzalez, founder sa Kusina Lucas. Usa ka homegrown chef nga adunay tinguha nga atong ma-elevate ang mga pagkaong Pinoy pinaagi sa pagluto namo diri sa Kusina Lucas. Dako kay akong pasalamat sa tanang ni apil ug naka-appreciate sa atong gihimo nga event nga the Festive Feast atong January 30, 2024 diri sa Kusina Lucas. Special thanks sa atong mga customers nga nitambong ug nitan-aw sa live ug ang atong mga kauban, mga amigo sa BNI Olympus Chapter and sa food vlogging community nga sila Cebuano Cravings, Idol Food Trip, JNK Farm Squad, and Atala Nyor. Ug sa atong kauban sa food industry nga ang Chef Corner Bistro. Salamat sa inyong suporta ug pagkuyog kanamo sa espesyal nga event. Unya karon naa mi dakong announcement. Magpadayon mi sa pagpost og mga Filipino recipes. Ug excited pud mi nga ipahibalo sa inyo ang among bag-ong channel nga himuon nga The Festive Feast. Sa The Festive Feast, mag-share mi og mga Filipino recipes with a twist. Gikan sa traditional Filipino dishes, hangtod sa mga paboritong pagkaon nga dili originally from the Philippines, pero giangkon na nato. Sama sa Filipino-style carbonara, chicken wings, ug uban pa. So stay tuned para sa among sunod nga mga update. Once again, I am Chef Christian Gonzalez of Kusina Lucas, your Filipino favorites. Daghang salamat.